হ্যালো গাইস, তোমরা কেমন আছো? তোমরা ভালো আছো? আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল মঙ্গল উইথ রিয়াকশন। আজকে আমি নতুন একটা রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আর রিয়াকশন ভিডিওটার নাম হচ্ছে তেরি বাতো মে আসিয়া উলঝা জিয়া। অর্থাৎ একটা এই গানটিতে রয়েছেন শহীদ কাপুর এবং কৃতি সেনান, তারা ডান্স করেছেন। চলো আমরা কথা না বাড়ি ভিডিওটা শুরু করি, আর তোমরাও এনজয় নাও। চলো স্টার্ট নাও। ওহ, কি লুক! শহীদ কাপুরকে দেখো, সেরকম লাগছে। মজা নাও, আমিও মজা নিচ্ছি গাইস। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में ও छुपा के रखूं ডান্সারদের দেখো, বিরাট। मेरे पास आ तो मुलाकातों में काली रातों में तुम्हें बातों में दिल तुम्हें दिया, बातों में बातों में जिया दिया, ही बैठे बैठे दिया दिया, बातों में बातों में जिया जा दिया। ही बैठे मैंने दिल खो दिया ও কি ডান্স, কীর্তি সানায়ের সে নাচছে। इस दिल की राहों से बहकी निगाहों से कातिल अदाओं से तुझको है फसाना कुछ मीठी बातों से कुछ झूठे वादों से पक्के इरादों से दिल को है चुराना रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ तो मुलाकातों में ও শহীদ কাপুরকে দেখো, बातों মানে চোখ শোনা যাচ্ছে না যা ডান্স করছে। दिया तेरी बातों में समझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ঝা জিয়া ही बैठे मैंने दिल खो दिया ও পায়ের ইয়ে দেখো, ডান্স দেখো, শহীদ কাপুরের পায়ের ইয়ে অ্যাঙ্গেল দেখো। ও কীর্তি সেনারও সেরকম। সো গাইস, তোমাদের এই রিয়াকশন ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানাও। তোমাদের যদি ভিডিও ভালো থাকে তা লাইক করো, আর তোমরা যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করো। এরকমই নতুন নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে আসবো, আর তোমরাও দেখবে। তাহলে তোমরাও ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। এরকমই তোমার সাথে দেখা হবে নতুন রিয়াকশন ভিডিওতে। চলো বাই বাই, টাটা।